Regionalnu dečiju filharmoniju osnovala je u Beogradu Fondacija Deca deci 2015. godine, kada je orkestar prvi put nastupio u Kolarčevoj zadužbini na tradicionalnom novogodišnjem gala koncertu pod dirigentskom palicom Žive Ploj-Peršuh. Mi se baš trudimo i sa organizacijama od Fondacije Deca deci da bude što više profesionalno, da i oni imaju osjećaj da su u profesionalnem orkestru i tako se sa njima i radi. Ime mi je Sofija in prihajam iz Ljubljane. Prvič sem v Beogradu in malo sem videla, odkar smo šli ven pa tako in res mi je všeč, pa tudi na vajah je fajn. Treme nimam, ampak sem zelo utrujena. Od vaj pa vsega pa tako. Ampak se bo šlo. Imamo težak program i to sad trebamo izdržati do koncerta. Čula sam da je puna sala, da je rasprodato i to nam je naravno veliki ponos i čast. 72 gudača iz Ljubljane, Sarajeva, Skoplja, Zagreba i Beograda prvi put zajedno su na sceni Kolarca izvodili najlepša dela Štrausa, Vivaldija, Čajkovskog. Ovim nastupom ujedno su najavili i početak svoje turneje. Ja sam Žaklina Kušić, osnivač Dečije filharmonije i Fondacije Deca deci, koja je osnovana tačno pre 10 godina. 7. godina je bila krucijalna za nastanak regionalne Dečije filharmonije. Imali smo utisak da smo već postigli sve što smo mogli da postignemo na teritoriji Srbije. Putovali smo po gradovima Srbije, spajali decu iz Beograda sa decom iz drugih gradova i muzičkim školama, svirali su na trgovima. Nama je cilj da našoj deci omogućimo što više da kroz rad sa orkestrom i Fondacijom Deca deci da dobiju što više iskustva. Ja sam Ljubiša Jovanović, flautista. U ovim projektima sa regionalnom dečijom filharmonijom sam i preuzeo umetničko vođstvo. Na ovim probama koje traju često 5 i više sati, mi učimo kako se diše, kako se živi zajedno, kako se doživljava umetnost, muzika, kako otkrivamo i postavljamo estetske pojmove o životu i o umetnosti. Za mene to je privilegija. Naš cilj je bio da im omogućimo što više i u tom kontekstu se onda rodila ideja da zapravo treba da krenemo dalje i da treba prvo da osvojimo naš prostor, bivše ex-Jugoslavije, prostor na kome faktički i govorimo jedan te isti jezik, a deca zapravo imaju veoma malo prilike da se susretno vide ili da se kontinuirano druže i da se razviju neka prijateljstva.
Ja visim tu. Ajde. Umetnički dometi daleko nadilaze njihov uzrast, nadilaze vreme u kome živimo, nadilaze društvene okolnosti u kojima živimo i nadilaze sve ono sa čim se oni ili mi srećemo u svakodnevici. Ja sam Svetlana Nejčev. Moj sin Nikola svira violu u Dečijoj filharmoniji. Ovaj koncept i Dečije filharmonije, naravno i regionalne, je izuzetno važan, pre svega mislim za decu. Ta neka ljubav prema muzici koju oni svi imaju i koji ih pokreće u celoj ovoj priči da istraju, mislim da ovakav koncept rada sa decom deci puno pomaže i da oni mnogo napreduju. Mi smo ona srećna generacija kada smo imali taj 20-milionski kulturni prostor i ta prijateljstva koje smo tada stvorili, bez obzira na sve što se dešavalo, ono i danas postoje. I onda smo zapravo hteli da iskoristimo i sve to i da našoj deci omogućimo da prosto se, bez obzira na sve što se desilo politički, i Evropa ujedinjuje i stvara se jedan prostor i ekonomski i kulturni. Kod nas je došlo do toga da je veoma teško da se uspostave te veze. Zapravo nas je ohrabrilo da za tim postoji potreba. A šta je krizma? Ja se zovem Ana Ciglnečki. U Dječjoj filharmoniji svirala sam obou, a inače sviram i violončelo. U glazbenu školu idem 6 godina. Najviše mi se sviđalo to što sam upoznala jako puno djece iz različitih zemalja i zapravo sam nekako naučila više o drugim instrumentima i svaki dan smo išli u razgledavanje Beograda, pa mi je to isto bilo jako zanimljivo. U jednom danu smo imali dosta sati probe i to mi je zapravo jako pomoglo u sviranju oboje, zato što ja sam jako napredovala sa sviranjem u Dječjoj filharmoniji. Rekli ste da se na ovom paviljonu održavaju brojni koncerti. Da li je u pitanju samo klasična muzika? Uglavnom se svira klasična muzika, ali za vrijeme Božića i Adventa tu dolazi i bendovi, znači svira se džez, pop i za vrijeme Dojdio Smaš ovdje se zapravo održavaju školski bendovi i oni sviraju kao neku tu poznatu glazbu, a malo niže na Tomislavcu ovo ljeto je bio tu Čelos. I održava se Classic festival, znači to organizira grad i znači nastupa, to je besplatno za svu publiku, znači cijeli grad može doći i nastupaju znači klasični koncerti, ajmo reći. A tužno je to što danas klasičnu glazbu sluša samo 1% na cijelom svijetu. Mislim, znam da je sad svijet napredovao i da ne možemo stalno zaostati u prošlosti, ali sva glazba koja je danas nastala, temelj je klasika. Znači da nije bilo klasike, ne bi ovo ništa što danas imamo nastalo. Znači ovo je Zrinjevac, to je, ajmo reći, najpoznatiji park u Zagrebu. I evo možemo već vidjeti lampice koje se spremaju, znači kad je advent, početak prije Božića. Onda je cijeli centar grada okićen i ljudi najviše dolaze na Zrinjevac. Sve je puno štandova sa slatkišima, kuhanim vinom, hot dogovima. Kako kažete mjesece u godini? Siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac.
Ja se zovem Maša Ciglanečki, sviram flautu i sada sam prvi srednje flaute. Mi smo djeca i znači to možda smo mi drugačije nacionalnosti i vjere, ali to kad sviramo muzika nas povezuje i onda smo mi, ajmo reći, iznad ovoga svih predrasuda koje su među nama i onda smo svi nekako zajedno, imamo to zajedništvo i neka pozitivna energija nas sve povezuje i onda to dijelimo sa ljudima koji nas dolaze slušati i onda nam je mi smo presretni, oni su presretni i ajmo reći, svijet je postao bolje mjesto svima nama zbog toga. Super im je da su jedni iz Sarajeva, jedni iz Beograda, jedni iz Ljubljane, jedni iz Zagreba, iz Skoplja, tako da mogu i prihvatiti ove druge kulture. I mislim da su stvorili već prijateljstva, ja vidim da oni razgovaraju, pa ne znam kako, možda engleskom, jer sva deca ne znaju normalno ni srpski ni hrvatski u jednom paketu, pa se oni snalaze, one se super snalaze. Antena Zagreb. Regionalna dečja filharmonija nastavlja ljetnju turneju koncertom u Zagrebu u Gornjem gradu. Najbolji glazbeni miks. I to je bitno da se deca zavole, prvo, da shvate da ima u drugom regionu ima različitih škola, različitih tehnika i da se sve to može u jednom momentu za nekoliko dana spojiti i napraviti nešto lijepo kao što smo mi sad uspjeli. Ja sam Aristeja Gašpić, mama od Fani Gašpić. Ona svira obou već 6. godinu i uživali smo u koncertu i baš su i stari profesori komentirali da su oni prvo to iskustvo sviranja u filharmoniji doživjeli na akademiji, a evo oni su već imali priliku, mogućnost i čast već u toj mlađoj dobi svirati u jednoj filharmoniji. Ja sam Ružica Gelo-Ciglinečki, ja sam osnivačica glazbene škole Bonar. To je privatna glazbena škola iz Zagreba i mi smo bili hrvatski partner u regionalnoj dječjoj filharmoniji. Takve neko iskustvo za djecu je jako važno i ta međusobna neka komunikacija i to nepostojanje granica u tom nekom smislu koliko ih muzika povezuje iznad te jedne sfere i ne ograničava, to je zapravo jedno veliko iskustvo za cijeli život, ne samo za to ljeto, nego baš za cijeli život. Moje djeci to značilo toliko da su se možda nakon toga, ako su bili 50%, sad su na 95%. Da li će se baviti muzikom kasnije. Jer to je ipak jedno zajedničko muziciranje, jedna energija koja se tu stvara, to je nešto što se ne može dobiti uvijek. A ta dječja pozitivna i iskrena energija, taj mladenački nabor, mislim, to treba im biti dobar dirigent, vođa i sve i jednostavno kad to dobijete, onda je to to. Znači, više ništa iznad toga, ja mislim da nema. Može samo se razvijeti znanje. Koja je najveća sala u kojoj se održavaju koncerti, gdje se svira? Čiji je Nikola Tesla?
U Beogradu do sad još nikad nisam bila i onda sam se veselila jer volim putovati, to i zanimalo me zanimljivosti grada. Šta je? Ovo je muzički paviljon. Jesi svirao neko to? Jesam sa Filharmonijom prošle godine. I kako je bilo? Pa lepo, došlo je mnogo deci, malo su odslušali koncert i pričali s njima o našim instrumentima. Zapravo, ja mislim da je Kalemegdan veći jer Zrinjevac, on je najpoznatiji naš park, ali zapravo nije najveći, nije tako velik u odnosu na Kalemegdan. Pa najzanimljiviji mi je bio Kalemegdan, znači onaj pogled je bio prekrasan i onda kad smo se uspinjali baš je ono nekako zanimljiv jer je sve ono kao nekakva tvrđava i to do sad nisam još vidjela. A i kad su nas vodili po centru pa kad smo išli kod konja, to je isto bilo jako zanimljivo i to. Kad smo razgledavali grad, to mi je bilo onak fora jako. Najveći utisak mi je definitivno bio taj večernji život u Beogradu. Znači, imate osjećaj kao da je sve puno jazz klubova, svi su vani i svi su onako jako druželjubivi, opušteni. To je recimo nešto što u Zagrebu nije toliko naglašeno. A vi imate trolejbus? Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle Ljubljane i Zagreba, zajedničko muziciranje 80 talentovanih učenika nižih i srednjih muzičkih škola iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine kulminiralo je na stadionu Tašmajdan u Beogradu, mestu posebnih emocija za generacije njihovih roditelja, na kome su decenijama ranije nastupali najbolji bendovi nekadašnje Jugoslavije. Večeras, na Noć muzike, održan je prvi koncert Filharmonije na otvorenom u istoriji Beograda. Došlo je 10.500 gledalaca. Ja sam Paula Kolarić, sviram violinu u glazbenoj školi Bonar u Zagrebu, idem u 2. razred srednje škole. To cijelokupno putovanje je bilo puno onako ljepše nego što sam očekivala, stvarno je bilo predivno i to je cijelo iskustvo pred više od 10.000 ljudi koliko je bilo na Tašmajdanu je stvarno bilo, ne znam, više hoću ikad tak nešto doživjeti u životu. Neki od njih su plakali, koliko su bili sretni da imaju mogućnost svirati pred 10.000 ljudi. To je bilo tako jedno emotivno i muzičko iskustvo za njih snažno. Moje dete svira violinu, Katarina Slavnić. Smatram da je to jedno lepo iskustvo za decu i smatram da bi deca trebala što više da se druže. Moje dete nikad nije bilo u Sarajevu, to je jedinstvena prilika da vidi neke kulturne spomenike, da porazgovara sa decom koja žive tamo. Moje ime je Dušica Dobrić, ja sam mama dečaka Živka i Đorđe koji svira violončelo u Dečjoj filharmoniji i sada prvi put putuje u Sarajevo. Pripremili smo ga, gledali smo film Walter brani Sarajevo i pokazali smo kako baš čaršija, kako bi trebalo da izgleda, jel? Kao i svu dečicu u tom uzrastu, interesuje ga kakav je provod, kakva je hrana, kakvi su ćevapi sarajevski, kakve su mantije. Наташа Малиновска, наставник во Државно музичко-балетски училичен центар Илија Николовски Луј, Скопје.
Децата се подготвени за средината во која што одат. Тие се запознаени со самиот град Сараево и преку своите пријатели кои што ги запознаа пред 2 години во Белград, каде заедно настапија со Дечјата филхармонија. Сметам дека самата средина не се разликува културолошки многу од нашата, бидејќи станува збор за издел од Балканот. Тие заеднички ќе музицираат и мислам дека нема никакви разлики меѓу нив да има, бидејќи музиката сите ги поврзува. Околу патувањето за Сараево. Тргнуваме на 7 во 3 часот наутро, значи рано сабајле. За сите ова е прв пат во посета на Сараево. Што знаете вие за Сараево? Што сте слушнале за овој град? Па јас знам дека тоа е главен град на Босна и Херцеговина и дека таму имаат баш чаршија која е многу слична на нашата стара чаршија. Јас имам мисла да слушнам дека таму се одржани зимските олимписки игри, а исто така дека познати специјалитети од Сараево се сараевскиот кебап и сараевскиот бурек. Раз, два, три, два, три, раз, два, три, два, два, три. Сигурна сум дека децата заеднички ќе направат прекрасна музика и под диригентската палка на диригентот Љубиша Јовановиќ ќе успеат да пренесат прекрасна енергија, како што беше и на досегашните концерти. Спремни? Маријана, спреми се. Широко звук. Ова ќе биде едно ново искуство за сите од нив, кое ќе го збогати нивниот професионален развој како идни млади музичари, амбасадори, секој на својата земја. Јас сум Лилијана Војнеска, родител на Александар Војнески. Децата се подготвени да патуваат во Сараево и покрај тоа што истражуваат за различната култура, но во музиката нема разлики, они се секогаш единствени, бидејќи музиката нема граници. Slušate Radio Sarajevo. Regionalna dječja filharmonija nastupa večeras u Sarajevu na otvaranju Mikser Hausa. Zbog ogromnog interesovanja, mladi muzičari regiona održat će još jedan koncert za roditelje, djecu i ostale ljubitelje klasične muzike, svirajući teme iz filmova Star Wars, Pirati iz Kariba, Indiana Jones, Schindlerova lista. Utisak o Sarajevu mi je da je dosta sličan kao Beograd, gotovo da ne vidim razliku. Ja sam Marija Tadić, dolazim iz Beograda, imam 18 godina i sviram violončelo 9 godina. 4. razred sam srednje muzičke škole, u Dečjoj filharmoniji sviram već 3 godine. Sada se trenutno pripremam za akademiju i to mi je negde prioritet. Do sada sam sa regionalnom filharmonijom putovala u Zagreb, Ljubljanu, i imali smo koncerte u Beogradu. Ja sam Dana Čamić. Ovdje sam da vidim otvaranje Mikser House u Sarajevu. Moja ćerka Ada Čamić je član regionalne dečje filharmonije. Sada smo živjeli u Londonu, tamo je do sada učila violinu.
Tako da smo tek u posljednjoj godini polako prelazimo na naš sistem koji je malo drugačiji. Jedna od velikih motivacija da svira violinu je da je član orkestra. Nije samo druženje, nego i da ima takvo iskustvo sviranja u orkestru. Ovdje je pristup takav da se od dece očekuje da maksimizuju svoj potencijal, da nekako potisnu to da li su umorni, kako se osjećaju i tako dalje, se zaista fokusiraju na muziku i da nekako izdrže. Znači, jučerašnji dan je zaista bio jako naporan. Oni su putovali 6 sati i onda su odmah došli ovde i nastavili sa probom do 8, pola 9 uveče. Ja sam Vlasta Džamić, otac Ade Džamić. Ono što je posebno zanimljivo našim ćerkama, obe se bave muzikom, samo ova mlađa još mlada za filharmoniju, je da kako one percipiraju region, kako one percipiraju ove naše prostore i muzički i na druge načine, i estetski i socijalno, kako se ljudi odnose jedni prema drugima. Njima je to vrlo, vrlo fascinantno. Njima je jako prijata naša bliskost, znači to da ljudi grle jedni druge mnogo više nego u Britaniji, na primjer, ili da daju komplimente na mnogo neposrednije način nego što je to tamo slučaj. Izvolite. 1, 2, 3, a. Njima se jako dopada, oni se osjećaju vrlo prijatno ovde i osjećaju se kao kod kuće takođe, što je divna stvar, jer imati dve kuće, biti fleksibilan gde god da si na svetu je jedna od velikih stvari. Kako vi pravite čaj i kafu? Olović, dođe mama, nisam ti ja majka. Sjećam se da u njegovoj 15. godini još uvek mu mama čisti i izređuje sobu. Nema nikog se slaži. Starija deca su smeštena u hostelima, dok su mlađa smeštena u porodicama. Ima nas u sobama po 2-3 otprilike i lepo se družimo svaki dan. A daj mi da vidim kako se stika. Moje ime je Tijana Nikolić, imam 16 godina i sviram u regionalnoj dečjoj filharmoniji već 2,5 godine. Sviram violinu i koncertmajstor sam trenutno u ovom orkestru. Interesantna stvar u regionalnoj filharmoniji je to što se spajamo, svi zajedno sviramo i upoznamo druge države i ljude iz nje, isto decu, i sviramo zajedno i razmenjamo iskustva. Znači ti si već bila sa njima na putovanju nekom, je li tako? Jeste, bila sam prošle godine u avgustu mjesecu i na poziv Fondacije Deca Dece da mi se nađem pri ruci, da budem u organizaciji samoj. Imponovalo mi je i mislim da sam se jako lijepo snašla, što je rezultiralo odlaskom u Sarajevo. Inače, Sarajevo je, kao što znaš, moj rodni grad. Pitaju, profesorka, kad ćemo na ćevape, kad ćemo na tite? Da, zato sam i ja odlučila da povedem svoje đake u sviranju u orkestru i mi je posebno značajno iskustvo, još su male i ovo je za njih zaista jedno ogromno iskustvo i, kažem, važno, jer nadam se da će se i baviti time. Privilegija je njihova da budu tu gdje jesu i iz ovoga će mnogo naučiti, zaista. Veliko iskustvo i doživlje da sviram sa nekim profesionalnim violinistom kao što je Jovan Kolundžija, pogotovo što sviram solo sa njim u orkestru i on mi tu daje savete i pomaže mi. Ja sam Vera Ilić, profesor violine iz Beograda. Deca su upoznala različite škole muzičke i shvatili su da je pristup muzici možda drugačiji u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu i sada Sarajevu, ali i pored toga mi smo ovdje da stvorimo jedan jedinstveni zvuk našeg orkestra regionalne dečje filharmonije.
Moje ime je Alma Karić i ja sam nastavnica skupnog muziciranja u osnovnoj muzičkoj baletskoj školi Novo Sarajevo gdje radim već 17 godina. Projekat Regionalne dječje filharmonije meni kao nastavniku nije nov projekat. Ja sam zajedno sa svojim učenicima učestvovala i na prvom zajedničkom koncertu na Kolarcu u decembru 2015. godine. I ja sam zapravo tada vidjela koliku moć ima jedna ovakva priča, najviše kakav dojem ostavlja na djecu, kakve ideje pobudi kod njih, kakve emocije i nekakvu ljepotu stvarno i druženja i bilo kakav nastavak koji se desio poslije toga je u mojim razmišljanjima bio apsolutno logičan. Znam da mi jedna djevojčica rekla prije par dana kako ona još uvijek se sjeća i sanja neke momente i sa koncerta i njihovih druženja i oni su čak čitave prošle godine pričali o tome i pitali me kada će doći ta priča u Sarajevo. I kada sam ja konačno rekla da ćemo mi imati taj koncert i druženje, mislim da su stvarno, ali iskreno svi jedva dočekali priliku u kojoj mogu da recipročno uzvrate i gostoprimstvo i sve ostale stvari koje onako u nekakvom porodičnom okruženju mogu da daju djeci koja će doći iz Skoplja ili Beograda. Zašto se baš čaršija zove baš čaršija? U svijetu ima puno raznih čaršija, ali ovo baš čaršija. Ja sam Azra Baščelija, mama Amile Baščelije, koja svira violinu u srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu. Kod nas je Una iz Beograda, svira kontrabas. Naša porodica je imala neko međunarodno iskustvo, ranije smo boravili u Keniji, malo u Aziji. Pošto je Amila poznavala različite kulture i dosta djece iz drugih kultura i drugih dijelova svijeta, tako da je nama to zapravo nešto jako obično i uživamo u tome, vjerujte. Amila je bila u Beogradu prije 2 godine i onda kada se javila je rekla: mama, meni je ovdje super, moraš doći da vidiš, da te odvedem, pa mi je nabrajala gdje. Ja sam rekla: pa dijete moje, ja sam to sve već vidjela i bila sam sva uzbuđena, vjerujte, kao što sada ne znam da li vidite. Beograd i svi dijelovi bivše Jugoslavije zapravo su meni uvijek bili u srcu. Četvrta steak. Veliki. Treba nam 1000 komada. Jeftinije nemam. Ovih 1000 komada nemam, ali jedno 50 bi mogu naći. Može. Bili smo svi kao jedna porodica. Jako puno prijatelja imam i u Beogradu, i u Srbiji, i u Hrvatskoj. To je jedna zdrava, fina interakcija sa ljudima koji su nama najbliskiji zapravo. Mi smo jako bliski kao ljudi. Nadam se da to neće stati. Da ćemo nastaviti ovu zaista fantastičnu priliku da nekako povežemo one pokidane niti. Da li ste probali tufahije? Ja sam Hamza Šaković. Ja se zovem Aleksandar Vojneski. Ja sam Emina Šaković. Ja sam Jasmin Šaković. A ovo je Dalija Šaković. To je bio moj prijedlog zato što sam ja imao isto tako iskustvo kad sam bio mlad. Mi smo tako imali neku razmjenu studenata, srednjoškolaca iz Danske. I tako da sam isto to želio da prenesem svom djetetu da ima isto iskustvo. Već smo mi napravili plan kako novu posjetu da dođe opet i sa svojim roditeljima. Prvi put sam bio u drugoj porodici i stvarno prvi utisci su mi veoma lijepi. Imali smo mnogo zajedničkih trenutaka i mnogo je bio interesantno stvarno. Zaista je čast biti dio ove priče i nijednog trenutka se nismo pokajali što smo hrabro primili u naš mali skromni dom dječaka koji je trebao dijeliti sobu sa našim sinom, što je jedno bogato lijepo iskustvo za sve nas.
da ugoste nekoga za koga su smatrali da je sa drugog govornog područja jer su jako mali. Zaista je fenomenalno da u jednom gradu, posebno u našem rodnom mjestu se održava ovakva manifestacija, mjesto koje pruža mogućnosti, to je zaista moment gdje se spajaju ne samo djeca već porodice. Zaista je divno iskustvo za njih da shvate kako sa Makedoncima i bilo kojim drugim naših prostora ljudima možemo komunicirati. Moje ime je Arijana Piknjač, imam 22 godine. Rođena sam i odrasla sam u Sidneju u Australiji, znači živjela sam tamo 14 godina i vratila sam se zajedno sa svojim porodicom 2008. godine ovdje u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Očarana sam vrhunskim kvalitetom dječjeg sviranjem, to su mladi profesionalci. Profesor Ljubiša Jovanović je jedan predivan, prvenstveno čovjek, flautista i dirigent. I sad on to sve vodi, on oblikuje to djelo, on je tu autoritet glavni. Baš jučer kako sam posmatrala kako radi sa djecom. Jako profesionalno, ima autoritet, ali i tu postoji vidi se jedna velika ljubav.
ono što kao čovek ja dobijam od te dece je daleko, daleko iznad onoga što dajem. Ta ljubav, taj odgovor u njihovim očima i još dublje u njihovim srcima, koga sam ja svestan, daje mi snagu da verujem u život, da verujem u moć umetnosti, da verujem u moć lepog naspram ružnog i da verujem da postoji nešto van vremena u kome se svi nalazimo. Dakle, to nije dirigovanje, nije samo dirigovanje. To je rad koji podrazumeva posvećenje, potpuno predat odnos, dubinu, ljubav, apsolutno porinuće u svet umetnosti. Taj svet umetnosti za ovu decu nije dečiji. Taj svet umetnosti je dubok, iskren, daleko zreliji u odnosu na njihov uzrast. Označava u stvari postojanje života koje je van vremena koje živimo. Van svakodnevice, van materijalnog, izvan politike, sporta, komercijale i iznad svega onoga što nam je pred očima svakog dana. Jedna jako lepa ideja koja je uspjela da se ostvari i realizuje ovdje u Sarajevu, a da započne priču pod nazivom Dečije filharmonije. Mi smo svirali zajedno u Šapcu. Sad je to regionalna Dečija filharmonija, što je dragoceno za sve mlade koji već matori ne mogu da se dogovore. Mislim da će ovi klinci mnogo lakše naći zajednički jezik, jer bar politika neće da se meša. Radili za ovo, ja sam bio svedok da su putovali noću, da su danju radili po čitav dan, uveče koncerti, ja sam te godine zaboravio. Ali gledajući njih, pretpostavljam da sam ja isto bio tako pun i života i želje da stignem u isto vreme na 100 mesta.
Zahvaljujem gospodinu Ljubiši Jovanoviću koji je okupio 80 mladih muzičara iz celog regiona koji su večeras u Miss Realnosti. Program koji sviramo od Bacha, Beethovena, preko Saint-Saënsa, Offenbacha do Straussa ili filmske muzike za decu, pa i narodne muzike, je celovit, divan, traži puno misli, puno promena ideja. A ovih nekoliko stotina roditelja sa decom koji su danas došli na Family Day, evo, ja ih gledam sada i idu mi suze. Rejoice.